Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you. And this one is for the champions. Ain't lost since I began. Funny how you said it was the end. Then I went did it again. A, B, C, D, E, F. You and your mommy, sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Oh, I'll be fucked up if you can't be right here. You want me? No. You want me? I want you, baby. You said forever, now I drive along past the street. But good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your heart touch. My bad, I been sleeping late nights and alone. Conversations with a stranger, I bet he knows. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose, what you know about rolling down in the deep when your brain goes. New deposit, I pick up another bag. Like, fuck it, I'ma count while I'm in it. I heard planes flying, crowds screaming, money counters, chains clinging. Shit, I guess that's how it sound when you win it. Look at me now, look at me now. Yeah, I'm done with you talking me down. Look at me now, look at me now. I got a girl and she's wearing your crown. So look at me now, say my name up in lights. Yeah, we walking out, topic, she's right by my side. Look at me now, look at me now. You want me back, but I'm all you now. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. What you doing? Where you at? Oh, you got plans? What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, yeah. I told you long ago on the road, I got what they're waiting for. I don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them I ain't laying low. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you worked up my life. Why you worked up my life? Beaches out in Georgia, oh yeah, shit. Get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. Get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. No, we don't talk anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Hai semua, saya B. Kamalis dari kelas 3I2. Hari ini saya akan bincang tentang 5 cara nilai. Antaranya adalah hemat tinggi. Maksud hemat tinggi adalah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Seterusnya adalah hormat. Maksud hormat adalah memuliakan dan menghargai seseorang dan menghormati peraturan institusi sosial. Selain itu adalah baik hati. Maksud baik hati adalah kepekaan kepada keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberikan sokongan atau bantuan nilai moral secara ikhlas. Sejurus itu kejujuran. Maksud kejujuran adalah bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Akhirnya adalah toleransi. Maksud
Toleransi adalah bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup diri dan orang lain. Long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Salam sejahtera, saya Savitra Ranji Kumar dari kelas 3A2. Wait, cik, already 1 minit, tak boleh pakai mas. Sahabat ialah orang yang rapat dalam kehidupan kita selain daripada anggota keluarga kita. Sahabat yang baik akan sentiasa berada di sisi kita pada saat suka dan duka. Sahabat juga seseorang yang identik dengan kepeduliannya pada kita, iaitu selalu meneman dan membantu kita semasa kesusahan tanpa menginginkan imbalan. Terima kasih. Hi, I'm Tanusha Selvan. 1 minute. Hai, saya Tanusha Selvan, 3A2. Terdapat beberapa jenis konflik dalam persahabatan, antaranya konflik bahasa, penggunaan bahasa yang tidak beradab dalam persahabatan. Sebagai contohnya, menggunakan perkataan yang kurang sopan kepada sahabat. Selain itu, konflik gender, halangan akibat perbezaan jantina. Contohnya, menyentuh sahabat yang berlainan jantina dengan sesuka hati. Seterusnya, konflik personality, perwatakan dan personality yang tidak sama dalam persahabatan. Sebagai contohnya, gaya penampilan diri yang berbeza. Di samping itu, konflik etnik, agama dan budaya. Perbezaan agama, budaya dan bangsa yang berbeza dalam persahabatan. Sebagai contohnya, amalan dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Konflik dalam persahabatan yang kelima ialah konflik status, kedudukan dalam sosial dan ekonomi yang berbeza. Contohnya, taraf hidup yang berbeza antara sahabat. Akhir sekali, konflik integriti, amalan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, ketulusan dan kepercayaan dalam persahabatan. Sebagai contohnya, membocorkan rahsia sahabat. Selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Dewa Rishi Selvadurai dari kelas 3A2. Hari ini saya ingin menerangkan 3 cara penyelesaian konflik dalam alam persahabatan. Antaranya ialah setiap individu wajarlah menerima budaya dan latar belakang seseorang sahabat. Dalam hal ini, kita perlu mengenali budaya dan adat resam yang diamalkan oleh kawan kaum lain dan menghormati kepercayaan dan amalan agamanya. Kita juga boleh menyertai majlis sosial sahabat mengikut keperluan. Selain itu, kita boleh menyelesaikan konflik persahabatan dengan mengamalkan nilai bertoleransi sesama sahabat. Semasa mengalami konflik, kita perlu bertolak ansur dan sabar ketika juga perlu bersedia untuk mendengar pandangan sahabat. Nilai bertoleransi dapat mendorong kita mengutamakan penyelesaian masalah berbanding dengan emosi. Di samping itu, kemahiran berkomunikasi perlu ditingkatkan. Kita haruslah bertutur dengan penuh ikhlasan hati dengan menggunakan gaya bahasa, nada suara
dan mengawal emosi. Itu saja daripada saya. Sekarang kawan saya Dinesh akan membentang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Saya Dinesh Analagi Sitaraman dari kelas 3E2. Sekarang saya akan menyambung perbincangan Dewi tentang cara penyelesaian konflik persahabatan. Antara caranya ialah membuat rundingan. Kita perlulah mengenal pasti punca berlakunya konflik dan cuba untuk mengelakkan diri kita daripada suasana tersebut. Selain itu, kita haruslah mewujudkan perasaan, bertimbang rasa dan empati. Sebagai contoh, prihatin terhadap perasaan sahabat yang mengalami kesakitan fizikal atau mental dan cuba bagi penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhir sekali, kita wajiblah mengamalkan sikap bertoleransi sesama sahabat dengan bertolak ansur dan sabar semasa menghadapi konflik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hidup satu Malaysia. Terima kasih daripada Dewi Rishi dan Dinesh untuk berikan cara penyelesaian konflik. Sekarang kita akan tengok kepentingan menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Setiap konflik yang berlaku antara sahabat perlu diselesaikan dengan segera. Jika dibiarkan tanpa penyelesaiannya, kesan buruk akan berlaku dalam hubungan persahabatan. Oleh itu, kepentingan sahabat perlu menyedari peranan masing-masing dalam menyelesaikan konflik yang berlaku. Antaranya, kepentingan menyelesaikan sesuatu konflik dalam persahabatan termaksudlah seperti yang berikut. Kita ada 5, kita akan tengok adalah pertamanya ialah mencapai kata sepakat supaya konflik dapat diselesaikan. Contohnya, kedua-dua pihak mendapatkan kebaikan melalui persetujuan bersama. Macam ni kawan A dengan kawan B, mereka bergaduh, macam misunderstood fighting. Mereka berlaku, kalau misunderstood tu mereka akan berlawan sampai habislah mati kot. Jadi mereka buat mendapatkan kebaikan melalui persetujuan bersamanya. Seorang kawan A kata, dapat kita tak payah buat macam ni, saya minta maaf. Satu kesetujuan. Kumpulan B pun kawan B tu kan cakap saya pun saya bersetuju. Mereka berkawan. Inilah satu kepentingannya. Mari kita bagi keduanya. Yang kedua ialah mewujudkan hubungan yang harmoni dalam persahabatan. Contohnya, mengelakkan rasa kurang senang dalam hubungan persahabatan. Selain daripada kita bercakap dua kepentingan tu, kita juga dapat mengelakkan hubungan persahabatan. Contohnya, menangani konflik dengan cepat supaya hubungan persahabatan tidak lengan. Di samping itu, kita dapat menghindari campur tangan orang lain, minta maaf. Contohnya, bersemuka ketika menyelesaikan masalah. Dan akhirnya, contohnya bersemuka ketika menyelesaikan masalah. Itu adalah contoh untuk menghindari campur tangan orang lain. Dan akhir sekalinya, kita perlu mengelakkan berlakunya tekanan perasaan. Jadi contohnya, mengamalkan emosi yang tidak stabil supaya konflik tidak berpanjangan. Itu saja daripada saya. Sekarang kita akan pergi ke plot yang terakhirnya. Minta maaf. Kita akan pergi ke plot terakhir. Itu Sanjeevan akan memberikan kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. About having stayed till late nights and alone conversations with a stranger. I barely know, swearing this will be the last, but I probably won't. I got nothing left to lose, yeah. And now it's like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh. Thought you'd always be mine, mine. 'Cause I'm in love with the shape of you. We push
push and pull like a magnet do. Hai semua, saya Sanjeevan Nair, anak lelaki Morgan dari kelas 3A2. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Setiap konflik persahabatan yang berjaya diselesaikan akan memberikan kesan dalam kehidupan kita. Antara kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan termasuklah dapat meningkatkan motivasi dalam menghadapi cabaran akan datang. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan kefahaman tentang diri dan sikap sahabat. Kesannya, kita dapat mewujudkan hubungan yang harmoni dengan sahabat. Kesan yang seterusnya ialah kita juga dapat meningkatkan sikap toleransi dan kejujuran antara sahabat dan membantu meningkatkan rasa sensitiviti dan kepekaan dalam hubungan persahabatan. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan nilai hormat dan toleransi untuk menghargai dan memuliakan seorang sahabat. Nilai hemat tinggi dan baik hati juga perlu diamalkan oleh kita untuk memastikan persahabatan yang sejahtera. Nilai kejujuran dengan sentiasa bercakap benar dan ikhlas penting diamalkan oleh kita dalam setiap perlakuan untuk menyelesaikan konflik dalam persahabatan. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me, and now the day bleeds in the nightfall, and you're not here to get me through it all and let my guard down. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Ooh, 'cause I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.